नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने तुम मानकर सर्ट क्वेश्चन मु आलोचना करी जोटा को आम रिविजन बोली कहते ठीक अच्छे तुम मानकर ही डिमांड रोला कि मैम से टाइप ही क्वेश्चन आंसर आणतु। तो तुम मानकर गैप रही जाऊँगी क्लास कहीं मोर जेहेतु टिके देह भल ना से मुझे क्लास करना जो समय कि तुम मानकर बहुत सारा क्लास दरकार बहुत सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कसन दरकार कहीं एग्जाम तुम मानकर मे रे ठीक अच्छे ता पूर्वर मुझे कि तुम मानक कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करी तुम सब क्लास कर तो कौन करवा भितर देह जेहेतु टे खराब अच्छे तुम मानकर किसी भी वीडियो आनीपारूना कहीं मेन कथा वॉइस तुम मानकर जेहेतु मत पूरा कौन ना थंडा हो जाए तंटी पूरा बसी तंटी माने किसी कही ही होनी जहाँफल कि क्या तुम मानक तो सहीटा दरकार ना क्वेश्चनटा पचारि कि आंसरटा कहि तो सहीटा ही हो पानी से 2 दिन है तुम मानक वीडियो अपलोड कर पारनी बस सर्ट्रे गोटे खाली रेकर्ड कर देती बोली अपलोड कर देछि यहाँ बहुत कष्ट अपलोड करुँची बस ठीक है गला तुम मानक अपलोड करी है जी अल्प किसी क्वेश्चन आलोचना तुम मान सहित करुच्ची पिलामाने तो आउ बेसी न गपिकी क्वेश्चन पाखक जावा। तो प्रथम प्रश्न रही चर्यापद में केते जन सिद्धाचार्य रचना करछंती चर्यापद केते जन सिद्धाचार्य रचना करछंती 108 50 ना 84 तो ये समस्ते जानिछु हमर 84 जन सिद्धाचार्य अछंती आउ सेथि मध्यरु केते जन हमर अछंती ओडिसा रु एटा तुम माने कमेंट करियो ओके 84 जन सिद्धाचार्य अछंती कि सेथि मध्यरु केते जन हमर ओडिसा रु अछंती तुम माने कमेंट माध्यम जणिबो एटी आंसर देखो 84 हैला। तापर प्रश्न रही गोरेख संहिता क्यों भाषार लिखा जाइछि गोरेख संहिता क्यों भाषा लिखा जाइछि हिंदी तमिल तेलुगु ना संस्कृत ओडिया प्राचीन तो ये जो गोरेख संहिताटा रही क्यों भाषा रचना कराई पिला माने पढ़िथिबो यदि जानिथिबो तो ये यार आंसर टी देखिथबा कौन अच्छी तो ये पिला माने यार आंसर टी देखि दिया संस्कृत और प्राचीन ओडिया रही तापर प्रश्न रही चर्या गीतिकार ओडिशार क्यों भौगोलिक अंचल सूचना मिले तो चर्या गीतिकार ओडिशार क्यों भौगोलिक अंचल सूचना कथा कहुई धौली ओडर ना कोणार्क ना पुरी ना संबलपुर तो ये यार आंसर आसीज धौली ओडर। तापर प्रश्न रही प्राचीन ओडिया गद्यर नमूना क्यों स्पष्ट जना पड़े तो प्राचीन ओडिया जो गद्यर नमूना क्यों पिला माने जना पड़े ये कहुई तो अलरेडी आंसर तुम देख सारे शिलाशासन और व्रत कथार प्राचीन कथा आम सब ओषा व्रत जापारती शिलाशासन जना पड़े कहीं से सब खोदित होकर रही था आम से ही देखी था यहाँ एमती पूर्व से सेमती ठीक अच्छे। तापर प्रश्न तुम मानी सप्तांग ग्रंथटी क्या द्वारा प्रभावित सप्तांग ग्रंथटी शाक्त ना जैन ना नाथ ना बौद्ध क्या द्वारा यहाँ प्रभावित तो यार आंसर तुमने देखी सारी आंसर हूँ नाथ धर्म। तापर प्रश्न अच्छी जोटा कि गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन भी तुम मानक हो पार सब जुग को लेकिन तार जो समय सीमा रही क्यों शताब्दी को प्राक्शाला जुग भाव में ग्रहण कराए तो प्राक्शाला जुग भाव में क्यों शताब्दी को ग्रहण कराए अष्टम 1400 नवम 1500 1500 1600 ना 1200 1700 देख बही कौन दिखाई गाइड्रे कौन दिखाई से तो सब अलग कथा किंतु आमे से ऑप्शन रु बाछिबा कौन दि जाइए से ऑप्शन भितर कोटा पाखापाखि जदि भी परफेक्ट आंसर न थाए पाखापाखि कोटा ठीक हो पार सेटा को टिके देखिबो हैला तो यार आंसर टी कौन हो ना मुझे आंसरटा कहूनी क्या आंसरटा कौन तुम समस्त जानिच प्राक्शालार समय सीमा क्यों शताब्दी को प्राक्शालार समय बोली कहुए 1500 कि 1600 कि 1500 पूर्ववर्ती कौन रही तो ये तुम्हें मैंने यहाँ कमेंट मध्यम जनइब से मोर आंसर टी देना तुम्हें मैंने कमेंट मध्यम यार आंसर टी कह आ पूर्व जो गोटे ये सर्ट क्वेश्चन आलोचना करते बहुत सारा पिला कमेंट कर सब क्वेश्चन आंसर से समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। तापर प्रश्न रही केशव कोइली क्यों समय रचना बोली अनुमान कराए तो आधुनिक ना प्राक्शाला ना पंचशेखर ना ऋतुजुग केशव कोइला क्यों समय तो केशव कोइल तो आम आधुनिक समय आसो ना बोधे ऋतुजुग समय तो आसबनी तार आंसर टी देखीदे केशव कोइलटा हूँ प्राक्शाला समय कौ समय प्राक्शाला समय। तापर प्रश्न रही तुम मानी पुरी मंदिर रे
ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କାଳର ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଦେଖ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଶିଳାଲେଖ ଅଭିଲେଖରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନିହାତି ପଡ଼ିବ ହେଲା, କେଉଁଟା ଉଦ୍ୟମ ଶିଳାଲେଖ, କେବେ ତା'ର ସମୟସୀମା, କେଉଁ ଭାଷା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଥିଲା। ସେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ କଥା କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମରହଟ୍ଟା ନା ଭୌମକର ନା ଗଙ୍ଗ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନା ସୋମବଂଶୀ। ତ ଏଇଠି ଆର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନା ଗଙ୍ଗ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟରେ ବେଶୀ ତୁମମାନଙ୍କର ପଚାରି ଦେଇପାରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଦନ ହେଇଥିଲା, ବେଶୀ ହେଇଥିଲା, କମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ହିଁ ରହିଛି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏଠି ଆନ୍ସରଟା ଦେଖା ସରିଲାଣି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଏଠି କ'ଣ ଜ୍ଞାନପୀଠ? ନା ଏମିତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍ରୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ତା'ର ଆନ୍ସରଟା ହେଲା। ତୁମମାନେ କହିବନି କି ଏଇଟା ତ ଏଇଆ ସେଇଟା ତ ସେଇଆ, ନାହିଁ, ଯାହା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତାରି ଭିତରୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ସାମବେଦନା, ତା'ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ, ତା ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ରିଲେଟେଡ଼୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ହଠ ଯୋଗ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଭକ୍ତି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାଧନା, ନୃତ୍ୟ ନା କର୍ମକାଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହଠ ଯୋଗ କଥା କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସାଧନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ତା'ର ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶିଶୁବେଦରେ କେଉଁ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? କେବଳ ଗଦ୍ୟ ନା କେବଳ ପଦ୍ୟ ନା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ନା ଚମ୍ପୁ? ତ ଶିଶୁବେଦ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା ନା ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା, ନା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଚମ୍ପୁ? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ନା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମୟର? ନାହିଁ, ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ନା ପୁରାଣଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ? ତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଗୋଟେ ପୁରାଣଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କଳସ ଚଉତିସା ଉପରେ। କଳସ ଚଉତିସା କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କଳସ ଚଉତିସାରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ ନା ବୀର ନା ଶାନ୍ତ? କେଉଁ ରସର? ତୁମମାନେ ଏଠି କହିବ କି ସବୁ ରସ ତ ଆମର ନିହାତି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ହସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନା କାନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନା ଭଲ ପାଇବା ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଗୋଟେ କାବ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ହେଉ କି ପଦ୍ୟ ହେଉ ସବୁଥିରେ ସବୁ ରସର ରହିଛି, ସବୁ ରସର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ବି ମୁଖ୍ୟ ରସ ଗୋଟେ, ତା ଭିତରୁ ବି କେଉଁ ରସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସରଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଛାଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଛି ନା ମୁଁ ଯଦି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କହିଦେବି ତ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ତୁମମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଆନ୍ସର କୁହ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ନ ଜାଣିଥିବ ବହିରୁ ଖୋଜିବ, ଗାଇଡ଼ରୁ ଖୋଜିବ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା ସହିତ ଆଉ ଅଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଜାଣିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜଣାଇନି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ପୁରା ଆନ୍ସରଟା ଫୁଟିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ବୋଲି। ତ ତୁମମାନେ ଯଦି ଜାଣିନ, ଯାଅ ବହି ଦେଖ, କଳସ ଚଉତିସାକୁ ପଢ଼, କଳସ ଚଉତିସାରେ କେଉଁ ରସକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ତୁମମାନେ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଏଠି ଆନ୍ସରଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖା ସରିଲାଣି। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୀତିକା ଶୈଳୀରେ ହେଲା, ଗୀତିକା ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାମ୍ରଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ତାମ୍ରଶାସନ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଣିଜ୍ୟ ହିସାବ କଥା, କବିତା ଲେଖିବା, ଭୂମିଦାନ ଓ ଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନା ଚିତ୍ରକଳା? ତା'ର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ତାମ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ ତାମ୍ରଶାସନ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କବିତା ଲେଖିବା କି, ନା ବାଣିଜ୍ୟ ହିସାବ କରିବା, ନା ଚିତ୍ରକଳା? କ'ଣ ଏଇଠି ଆନ୍ସରଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରୁ ବି ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ଆରାମସେ ଆନ୍ସରଟାକୁ ପାଇପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଆର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗୋରେଖନାଥ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୋରେଖନାଥ? ଦୈତ୍ୟବାଦ, ସଗୁଣ, ମାୟାବାଦ ନା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ? ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖା ସରିଲାଣି କି ଗୋରେଖନାଥ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ,
तापरे शिशुवेद रचनार मुख्य लक्ष्य कौन समर कला वाणिज्य कृषि शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान और जोग देख यू तो एलिमेंट कले आम आराम से एलिमेंट करके आंसरटा पाखक पलाऊँ गोटे पिला न पढ़ी भी शिशुवेद खाली ना को लेकिन सी आराम से कहीपर आंसरटी कौन अनुमान भी कहीपर तार आंसरटी कौन हम आध्यात्मिक ज्ञान और जोग यार हूँ आंसर है। तापर प्रश्न नाथ धर्म कान फटा जोगी बोली क्या कहुई थे जो मैंने गृहस्थ जो मैंने सन्यासी ना जो मैंने राजा ना कवि तो ये टिके भी आम लॉजिक यूज कले आराम से पाइज अरे नाथ धर्म कान फटा जोगी बोली क्या कहुँ जो मैंने राजा मानू कहुँ ना कवि मानू कहुँ ना सन्यासी शिष्य को कहुँ ना गृहस्थ को कहुँ दुईटा काटिदेले आउ दुईटा देखीदेव देख सन्यासी शिष्य ये आंसर हूँ सन्यासी शिष्य क्या कवि और राजा मानू कहीं कह मे भी गृहस्थ ना सन्यासी शिष्य तो कान फटा जोगी क्या कहुँ ना सन्यासी शिष्य मानू कहुँ। प्रश्न ओडिशा रे नाथ धर्मर प्रभाव क्यों जिले में अधिक देखा मिले एटा भी तुमने से ओडिया इतिहास रे नाथ साहित्य चर्चा गीतिका पढ़िले आराम से यार आंसर पाइपर यार आंसरटा बोधे मुझे नी तुम देख यार आंसरटा मुझे तुम मानी छाड़ी यार आंसरटा तुम मैंने कमेंट मध्यम जनइब ओके आज पे एति थाऊ जेहेतु मुझे कहीपारे एत तथापि ट्राए कर क्वेश्चन तुम मानी आलोचना करने को मुझे एग्जाम बहुत पाखे तो ये समय मुझे तुमको ये कहि कि जदि भी मुझे न आनी पार्टी तुम मैंने कि जमा हाथ छड़ा न करी टाइम जमा वेस्ट न करी जहाँ भी तुम मान पाखे बुक अच्छी जहाँ भी गाइड अच्छी तुम मैंने पढ़ ठीक अच्छे। आउ हाँ सेकेंड मॉक टेस्ट मु बहुत जल्दी नहीं आस चाहूँगी माने ये जो मुझे ही आनी मॉक टेस्टा करें ये 2 दिन भितर 2 days है ये 2 दिन भितर मु सेकेंड मॉक टेस्ट नहीं आसबि जो मैंने ताकू भी दबाक चाहूँ तुम मैंने टेलीग्राम रे कमेंट कर बर्तमान नुह मु काली परदिन सुधा नहीं आसबि ठीक अच्छे। धन्यवाद पे।